So hello mga ka-idol. So kumusta na mo diha? So kay ba kung okay ra ka diha no? Ug labi na sa atong mga farmers diha nga baling ko gihana. So nagpadayon gihapon pananom bisan puwerteng baratuha sa mga gulay. So padayon lang ta ug di kita mahunong no. Padayon lang kita sa atong mga pangandoy mga ka-idol ug mga farmers nato diha. Para kana atong makabot, di ba? Ug hinahinay lang gyud tagid. Di lang na nato hunahon na atong kabuton dayon. So huwato nato ang panahon nga ihatag sa atong mga pangandoy. So sama sa una, imo ra siyang gipangandoy, pero karon nag-uban na mo. So di ba? Malipayon ka. So muna kung nana na siya sa imo ha, ayaw na siya pasakiti ug higugmaa siya para dili ka biyaan sa imong gipangandoy. So ang problema sa bana mga ka-idol, kana bitang imong gipangandoy nga hantod sa imong kinabuhi kamo mag-uban, pero kana imong gipangandoy na nalasab dahil laing gipangandoy nga lain. So muna pinakasakit mga ka-idol no. So muna dapat kung napa na siya sa imo ha, panggaa og higugmaa siya. Bahala siya kung unsa iyang buhaton, kung nasa laing gipangandoy diha. Kay maabot gyud ang panahon nga magbaso ra na siya kay ikaw nagtinarong sa iya. So muna mga ka-idol, kung say naani mo karon kung imo man siyang nakabot kay imo man na siyang pangandoy sa unas, ang pingi siya o higugmaa antod sa imong kinabuhi. So mga ka-idol, daghang salamat. Bye bye.